Ano tawag dyan? Hindi namin alam. Wow. Tuna. Yan ang magandang hindi namin alam. Tuna chips. Yan, salad. Opo. Combination. Wow. Ito, salad namin. Ganun pa rin. Tapos na kayo ito? Ha? Tapos na? Pahingi kami yan. Nangalin? Yung ganito? Oo, yan. Ang dami naman eh. Sige. Yan. Oh, okay na to? Gamitin na po ito na. Dami. Saka. Yung breadcrumbs. Hindi. Sige, akin na. Sausawan ko pa yan. Sige, sige lang. Itong egg. Kailangan Ganon isa din. to? Ibalot ko lang muna isang. O sige. Tapos sa'yo na. Akin na yung Oo. ilang egg. Parang may egg. Okay na to? Okay na to, Tan? Ha? Plating. Okay na to? Tapos, ano, ibalot ko na? O, isawsaw. Kapalaman. Kapalaman ko muna. Oh. O, ganito lang? Sarap? Ah. Pero masarap masyado. Hindi makapagpili. Wag na muna masarap siya. Tapos dito, breadcrumbs ulit. Hindi. Tapos ka na tayo. Ako O, ayusin nyo yan, ha? Alay, nugasan nyo ulit. Nugasan na yan dyan, ha? O, kaway-kaway muna kayo dyan habang naghuhugas. Kaway-kaway kayo daw, Kaway-kaway, ha? Hi, vlog! Busog ba? Uwian na, ha? Ligpitan na, ha? Bilutin mo. Pansawag. Cornstarch. Dito kayo. Gigisahan mo ba? Ayan, ano lang Gigisahan yan. mo si Sir? O, sige. Pasensya na lang. Cornstarch lang yan. Condense. Tapos na. Pasalin nyo lang po. Pag sa ay, pwede nang bilugin, kulmahin. So, pwede na yun. Wala, ano lang. Cornstarch lang tsaka condensed. Tapos yung Sir, bibilot na? Wala, kahit anong kadami. Panchameter na lang. Pansameter po yan. Hanggang sa malis mo lang yung texture na pwede mo siyang bilugin. Oo. Para kang ano. Basain lang. Yun. Tapos nung bake na natin, parang- kinainit yun na. Saka cornstarch. Gagawa ako. Ganitong klaseng texture. Yan! Ako, lalaki po niya magagawa niyo na yan. Sobra. Ay, lalaki po yan? Yan. Alitan lang. Huwag niyo bibigay. Condense at saka bilog lang.
Yun lang. Ah. Galing ni sir. Ako. Ay, sorry. Ayaw matanggal, oh. Powder sugar tsaka condensed milk. Gatas na basta lahat. Basta powder lang. Puto seco. Condensed. Yan, pwede na. Wow. Eh, ilaw pa. Another 1 minute. Tingnan mo nga. Ha? Tingnan mo kung luto na. Luto na. Ay, luto na. May ano na siya. Baka mamaya magkamali ako ng... Ano mo pa, diretso mo pa. Yan. Pina? Baka malaglag, hindi. Kaya? Wow! Perfect! As a chef, nagdikit-dikit. Puto seco. Oo. Yan guys, thank you for watching. Bye-bye.